Halo teman-teman. Wow, ada banyak mainan nih teman-teman. Wow, keren teman-teman. Ada mobil-mobilan eskavator mini teman-teman. Ini, wah, mantul. Ada mobil dump truck juga. Waduh, keren teman-teman. Wah, ada juga pesawat teman-teman. Wah, ada juga apa ini? Ada mobil Tayo teman-teman. Wah, ada mobil Tayo warna-warni. Ada warna merah, ada warna biru, warna kuning, dan ada warna hijau teman-teman. Ada juga bis, serta ada mobil molen teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wow, ini mobil eskavator mini teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Wow, yuk suruh jalan ya teman-teman yuk. Wah, mantul. Wow, kita, wah, ada pesawat jet juga teman-teman. Wow, pesawat jet warna merah teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Wah, pesawat jet warna merah sedang mau jalan teman-teman. Wow, keren teman-teman. Wow, oke teman-teman. Wow, ada mobil dam teman-teman. Wah, mobil damnya warna apa ini teman-teman? Warna biru teman-teman. Wow, keren teman-teman. Mantul teman-teman. Wah, mobil damnya keren ya teman-teman ya. Bisa mengangkut pasir, batu, dan banyak lainnya teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, kita ambil lagi yuk teman-teman yuk. Wah, ada lagi teman-teman. Ada mobil Tayo warna merah. Wah, keren teman-teman. Bisa jalan nggak teman-teman? Wah, nggak bisa jalan teman-teman. Wah, nggak bisa jalan teman-teman. Wah, mantul. Wow, keren ini teman-teman. Mobil Tayo warna merah. Wow, mantul. Di sini ada lagi teman-teman. Ada mobil Tayo warna biru. Wow, keren teman-teman. Wah, bisa jalan nggak teman-teman ini? Wah, nggak bisa jalan teman-teman. Aduh, rodanya rusak mungkin teman-teman. Wah, mantul ya teman-teman ya. Mobil Tayo warna biru. Mantul. Wow, keren teman-teman. Dia bisa jalan-jalan teman-teman. Oh, ihu. Wah, mantul. Wah, ada lagi teman-teman. Ada bis kecil teman-teman. Wah, ada bis mini kecil. Wow, keren ya teman-teman ya. Wow, ini depan mana belakang nggak tahu teman-teman. Oh, ini yang depan teman-teman. Wow, keren teman-teman. Bum 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 bum. Wow, mantul. Wow, ada lagi teman-teman. Ada mobil Tayo warna kuning teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Mantul teman-teman. Wow, yuk kita coba jalan yuk teman-teman. Jalan nggak ini teman-teman? Bisa jalan ini teman-teman. Wah, wow, wah jatuh teman-teman. Wow, mantul. Mobil Tayo warna kuning. Wow, mantul. Wah, ada lagi teman-teman. Ada mobil molen. Wow, keren ya mobil molennya teman-teman ya. Warna kuning. Wah, keren. Wah, bisa jalan teman-teman. Wah, kita dorong aja yuk teman-teman yuk. Wow, mantul teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada mobil Tayo lagi. Mobil Tayo warna hijau teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wah, keren. Mobil Tayo warna hijau. Wow, mantul. Keren. Wow, ada lagi teman-teman. Ada mobil bus teman-teman. Mobil bus warna putih. Wow, keren teman-teman. Wow, mobil bus warna putih berlogo Tayo teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Wow, dari depan. Wah, panjang sekali teman-teman mobil busnya. Wah, jalan teman-teman. Wah, ban belakangnya ngepot teman-teman. Wah, mantul. Wow, ada besar nih teman-teman. Ada mobil eskavator besar teman-teman. Wow, eskavatornya ada kepala truknya juga teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Wow, keren. Wow, ada mobil dam teman-teman. Mobil dam truk warna abu-abu ini. Wow, mantul teman-teman. Warna abu-abu keren juga teman-teman ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada mobil dam warna hijau. Wah, bisa jomplang juga teman-teman. Wah, mantul ya teman-teman ya. Wow, keren. Wah,
ada lagi teman-teman. Ada mobil dam warna biru juga. Wow, mobil damnya keren ya teman-teman. Bisa jomblang semua teman-teman. Wah, mantul sekali teman-teman. Wow, rodanya juga warna biru. Wah, keren. Oh, yang satu teman-teman. Ada mobil dump truck warna merah teman-teman. Wow, bisa jomblang juga ya teman-teman ya. Mantul teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Wow.